हेलो। तज्जियाती सर्विस अब के साथ राब्ते में है। गुरु मार्केट्स। आइए कारपोरेशन के खलासे के साथ शुरू करते हैं। आइए झैल में हर एक पैरामीटर को मजीद तफसील से देखते हैं। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप इसे रोक सकते हैं। हम आपको तंजीम के हर इशारे पर एहतियात से गौर करने की दावत देते हैं। अब हम कंपनी की मौजूदा कारकर्दगी को देखेंगे। ताइवान सेमीकंडक्टर, टिकर TSM। ये जायजा इस वक्त की मौजूदा मालूमात का इस्तेमाल करते हुए किया गया था। अप्रैल 18, 2025। दर्जा बंदी के मुताबिक गुरु मार्केट्स कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। कॉम्पसेट मुकाबले में 60 कंपनियां हिस्सा लेती हैं। ये बहुत नुमाइंदा है। कंपनी के लिए कल 10 में से 1 पॉइंट्स। ज़ैली ज़ुमरा का औसत नतीजा 1.5 पॉइंट्स है। अगर आप वसी पैमाने पर देखें तो मजमूई तौर पर अमरीकी स्टॉक मार्केट में हम देख सकते हैं कि मजमूई तौर पर पूरी मार्केट का औसत स्कोर 1.8 पॉइंट्स है। कंपनी की 1 पॉइंट की दर्जा बंदी के खिलाफ ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी के हिस्स की कीमत की नकल व हरकत का मवाजना करना। ताइवान सेमीकंडक्टर और ज़ैली ज़ुमरा के हिस्स हम 12 माह से ज़्यादा स्टॉक देख सकते हैं। ताइवान सेमीकंडक्टर 8.5% की हरकियात ज़ाहिर की। ज़ैली ज़ुमरा में कीमत में तब्दीली के खिलाफ -2.1%। यह कतई तौर पर कुछ नहीं कहता, लेकिन इस हकीकत को ज़हन में रखना ज़रूरी है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन ताइवान सेमीकंडक्टर, जिसकी मालियत $786.79 बिलियन है, $3,405 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ताइवान सेमीकंडक्टर 23.108% का हिस्सा है। ये ज़ैली ज़ुमरा के रहनुमाओं में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन का तखमीना $131.72 बिलियन है। $724 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा के बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन के साथ ताइवान सेमीकंडक्टर 18.193% का हिस्सा बनता है। मार्केट और बिक वैल्यू के हिस्स का मवाजना करते हुए हम मुंदरजा झैल देखते हैं। कब्जा शदा हिस्सा ताइवान सेमीकंडक्टर ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट वैल्यू असेसमेंट के मामले में 23.108% है। बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन 18.193% है। ये मार्केट वैल्यू के हिस्से से 21% कम है। मार्केट में कंपनी के हिस्स और ज़ैली ज़ुमरा की बिक वैल्यू का अंदाज़ा खराब -1 पॉइंट। तज्जिया करदा कंपनी के कर्ज की जिम्मेदारियां $31.608 बिलियन है। बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन की माली जिम्मेदारियां सरमाए का 24% बुनती है। कंपनी के कर्ज की सतह पर नतीजा अच्छा 1 पॉइंट। कंपनी की मार्केट वैल्यू से मुनाफा का तनासुब 21.6 है। 37.9 के ज़ैली ज़ुमरे की औसत के साथ ये ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 43% कम है। ज़ैली ज़ुमरा की तंजीमों के मुकाबले में मुनाफा के इशारे से मार्केट की कीमत का तयन अच्छा 1 पॉइंट। गुज़िश्ता 12 माह के लिए मुनाफा $36,478 मिलियन था। अगले 12 महीनों की फॉरवर्ड आमदनी आर्जी तौर पर $55,067 मिलियन होने की तवक्को है। फ़िलहाल से 51% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल के मुनाफा का अंदाज़ा अच्छा 0.5 पॉइंट। कंपनी की कीमत से आमदनी का तनासुब 8.7 है। ज़ैली ज़ुमरा की औसत 4.2 ज़ैली ज़ुमरा की औसत से 107% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में स्टॉक एक्सचेंज की कीमत का इसकी आमदनी का अंदाज़ा खराब -1 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $90,020 मिलियन थी।
آنے والے 12 ماہ کے لیے فارورڈ ریونیو $1,20,410 ملین ہونے کی توقع ہے، جو کہ اب سے 34% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں مستقبل میں فروخت کی متوقع مقدار کے اشارے کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ مارجن 40.5% ہے، 11.1% کے ذیلی زمرے کے لیے اوسط کے ساتھ۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 29.5% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں منافع کی تشخیص اچھا 0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصہ سے کم ہے، اور یہ حقیقت کمپنی کی موجودہ مارکیٹ ویلیو کی عکاسی کرتی ہے۔ تائیوان سیمی کنڈکٹر کمپنی کے ہر ملازم کے لیے سرمایہ کی رقم $0,000 ہے، جبکہ ذیلی زمرہ میں $2,567,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 100% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کے سرمایہ کے حجم کا اندازہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ فی ملازم منافع کی رقم $0,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط کے ساتھ $67,800 اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 100% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے ہر ملازم کے منافع کا تخمینہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ فی کمپنی ملازم فروخت کا حصہ $0,000 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $613,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 100% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی فرد ملازم فروخت کے حجم کا تخمینہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ مختصر لین دین کا حجم 0.6% ہے، جس کی ذیلی زمرہ میں اوسط 1.9% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ رسک انڈیکیٹر ہے۔ اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 40% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ تائیوان سیمی کنڈکٹر ذیلی زمرہ کے لیے یہ سطح تقریباً 42% ہے۔ اوسطاً ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز کی قدر تقریباً حصص کے برابر ہوتی ہے۔ تائیوان سیمی کنڈکٹر کمپنی کے حصص کی موجودہ قیمت تقریباً $152 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $232 ہے۔ اصل قیمت اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 53% ہے۔ آئیے آرڈرز کی میز پر نظر ڈالیں، یہ اب کے لیے دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں سٹاک کی تشخیص کی معلومات اور حوالہ جات کے نظام کی طرف سے دیے گئے سیزن میں کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹ آرڈر ٹیبل تک رسائی مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کے حصص کے تجزیہ کی بنیاد پر تائیوان سیمی کنڈکٹر معلومات کی تشخیص کا نظام گرو مارکیٹس ایک فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ڈیل نہ کھولیں کیونکہ یہ ویڈیو ایک جائزہ ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور انفارمیشن سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے سامعین کا بہت بہت شکریہ۔ گرو مارکیٹ